Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe foli kɛ ka taa shahidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn bi jumadɔnya fɛ tile jate la n'an ye kalo ta ka bila a boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 27 décembre kalo san 2019 wakati bi ka taa a bɛ ka taa wakati bi ka taa dɛ o tɛ wa a ka teli fana sɔɔni an bɛna nin san in bɔ yen tile jate la an bɛna nin san in ban n'an ye nin san in ban an bɛ don san 2020 y'a ye a bɛ ka taalen nin ye tan ko segin bɔ kɔni tɛ yen sa sisan kɔni an bɛ taa de sa an bɛ to ka buruburu kelen kelen an bɛ to ka to sira la kelen kelen o tɛ wa don o don a b'o cogoya la dɔw fana bɛ nale o hukumu kɔnɔna na an ye shahidu sɔrɔ shahidu kuraniw a cɛmaniw b'a la a musomaninw b'a la ne yɛrɛ tɔgɔma bɛ yen a nana surɔ awɔ ale tɔgɔ ye Usman o y'a da ne yɛrɛ de la tɔgɔmaya nin ye tiɲɛ ye tɔgɔmaya kibaruya nana alikuranɛ sura 19 suratul Mariyama tumana min a bɛ to baro la Zakariya ye Ala deli ka ko Ala ka den di ale ma den mun bɛna ale ka tiɲɛ ta Ala y'a ladonna ko tiɲɛ don n bɛna den di ma mais den n'a nana tɔgɔma ale tɔgɔma tun tɛ yen ka kɔn ja tɔgɔmaya ye tiɲɛ a aya 12 suratul Mariyama aya 7 aya fɔlɔ ka taa bila 12 la kisɛ in bɛɛ bɛ yen a ko a tɔgɔ a kana tɔgɔ kɛ i bɛna tɔgɔ kɛ Yahaya Ala yɛrɛ de y'a tɔgɔ d'a ma k'a sɔrɔ a ma wolo ko Yahaya komi o Yahaya ni ko tɔgɔma tun t'a la ka kɔn ja tɔgɔmaya ko ye tiɲɛ ye a bɛ t'o la a bɛ na n'a ye n'i bɛ fɛ ka taa o ye gafe kɔrɔw la i bɛ taa nombre kitabu ta nombre n'i ye nombre sɔrɔ i b'a chapitre 26 aya 50 ani aya 9 i b'o ta nombre ancien testament nombre chapitre 26 verset 59 tɔgɔma fila de bɛ ne bolo bi ne yɛrɛ o ye tiɲɛ ye dɛ ne ko ye dɛ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ ka tɔgɔmaya de kibaruya di mɔgɔw ma walasa mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ da mɔgɔ dɔw tɔgɔ la a dɔ filɛ nin ye an y'o baro kun tigɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛ ka taa n'a ye fo gafe kɔrɔ la ko ne ye nombre sɔrɔ a chapitre 26 aya 50 ani aya 9 ko muso dɔ tun kɛra Jokebed a tɔgɔ ye Jokebed ni karamɔgɔw bɛ to ka baara kɛ n'a ye ko o ye Musa Nabi Musa bamuso tɔgɔ de don Umi Musa Nabi Musa bamuso tɔgɔ de filɛ nin ye k'a fɔ aw ye u ko k'a kɔni bɛ wari sɔrɔ mais Nabi Musa ba yɛrɛ tun bɛ sin de di Musa ma walasa a ka balo sɛgɛn tun bɛ ale yɛrɛ la olu y'a fɔ an ye ko a tɔgɔ bɛ nafolo se mɔgɔ ma a bɛ se ni gundo mun ye an kɔni t'o gundo dɔn mais siga t'a la an bɛ nin dɔn donc ko muso ni a bɔra Levi de la donc a sɔrɔla ka ta ka di Imran ma Imran furumuso tun de don o de nana bangeli kɛ a ye jɔn de bange k'a ye Haruna bange a ye jɔn de bange k'a ye Musa bange a ye jɔn de bange k'a ye Mari bange Mariama ni o ye o balimamuso ye maintenant sisan o Mariama ni e b'o de ta e bɛ na n'a ye kuranɛ kɔnɔ suratu Mariama yɛrɛ kɔnɔna na aya 27 na o ko Mariama ko e ye kojugu belebeleba de kɛ o kojugu ye jumɛn ye tuma min a nana den sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kafoɲɔgɔnya sira ye mais olu ko k'a ye kafoɲɔgɔnya de kɛ k'a ye kojugu belebeleba dɔw kɛ ko ya emu Haruna ya ukta Haruna ya emu Haruna balimamuso ya ye ja a yɛrɛ tɔgɔ tun dalen don Haruna ani an ba Mariama ani Nabi Haruna san caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani Musa ninnu san caman yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ
mais a filɛ k'a fɔ ko e tɔgɔma tun ma kɛ tiɲɛnikɛla ye comme e tɔgɔma jɔn Haruna balimamuso ni e tɔgɔ dalen bɛ mun na dɛ Mariama ko Mariama tun tɛ jɛnɛyakɛla ye comme e kɔni kɛra tiɲɛnikɛla ye e ma k'i tɔgɔma i y'a ye donc a bɛ fɔ ko mɔgɔ ma kɛ a tɔgɔma ye donc o n'a ɲɔgɔnna donc ja tɔgɔmaya ye tiɲɛ ye donc Burama Kone mɔgɔ caman bɛ Burama Kone dɔn a furumuso ye an garisɛgɛ den na a y'a tɔgɔ da Usman o ye ne yɛrɛ tɔgɔma de ye Lamine Gindo mɔgɔ caman fana bɛ Lamine filɛ nin ye Lamine Gindo a fana sɔrɔ a muso y'an garisɛgɛ a fana tɔgɔ ye ne tɔgɔma de Usman sɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ nin bɛɛ de bɛ wele sɔrɔ awɔ garisɛgɛ de don mais an bolo c'est-à-dire que wari dɔrɔn de ye garisɛgɛ ye tɔgɔ ye garisɛgɛ ye lɔnni ye garisɛgɛ ye fanga ye garisɛgɛ ye nin bɛɛ de bɛ don garisɛgɛ kɔnɔna na mɔgɔ ka i tɔgɔ da mɔgɔ la nin bɛɛ de ye garisɛgɛ donc ne kɛra garisɛgɛtigi ye bi Usman an bɛ Ala deli u fila ye ni cɛba fila mun nana ka bɛn don kelen na bi jumadonya fɛ an ka dugawu b'u ye u wolodon in bi a ka kɛ a ma hɛrɛ ye ni o ye jumasu de tɛ wa an fana filɛ nin ye jumadonya kafo la nin ye tan kafo don lajɛrɛ an filɛ nin ye o kɛnɛ kan an bɛna dugawu kɛ u ye Ala k'o dugawu minɛ Ala kana ban an ka wele kan in ma a k'a kɛ a ka masaya kama u wolodon ka kɛ mɔgɔ kisi ye Usman ninnu wolodon a ka kɛ mɔgɔ kisi ye ni o ye Usman ibn Lamine ye o tɛ wa Lamine Gindo ani Usman ibn Ibrahima Kone ni o ye Ibrahima Kone denkɛ Usman ani Lamine Gindo denkɛ Usman Ala ka o kɛ ni o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye o fila Ala ka o kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɔrɔtalen don ɲɛnamaya kɔnɔna na u ka kɛ mɔgɔ darajatigiw ye Ala ka sira kɔnɔna na Ala ka o garisɛgɛ nafolo caman na hɛrɛ caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɛrɛ mun ɲɔgɔn tɛ yen Ala ka o kalifa u ma o ye jumɛn ye o ye Kuranu ko Mamadu k'u bɛna i ɲininka ko adamadenw aw kan ka aw ɲɛbɔ fɛn jumɛn na sɔrɔ la ko aw kan ka aw ɲɛbɔ ɲɛbɔ y'a ye an bɛ to ka ko karisa kɔni ko k'a ka villa ni cɛ ka ɲi sa ko k'a ka mobili ni cɛ ka ɲi an bɛ to ka a ɲɛbɔ diɲɛ nafolo la ni ɲɔgɔn ye nin cogoya la a ko Mamadu Lamini k'i ka ni i ɲɛ sama ka taa o fɛn ninnu nɔ ma o fɛn ninnu ye fɛn marasalenw de don a b'o fɔ Kurani sura 15 aya 80 ani aya ani 9 aya 80 ni 9 de tɛ 80 ni 80 kɔ 9 a sɛbɛnnen bɛ k'a kana to ka a ɲɛ sama ka taa maaw ka sɔrɔ la ne Ala ye maa minnu garisɛgɛ ɲɛnamaya ko la ko i t'a dɔn ne y'u garisɛgɛ kun mun na i kana i ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ko a ka sɔrɔ i kana kɛ ka mɔgɔ a bɛ segin kuma in kan suratu Tɔha kɔnɔna na aya 100 ani aya 34 o de tɛ aha 34 a tɛ yen 31 suratu Tɔha kɔnɔna sura 20 aya 31 k'a kana a ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ko u ka sɔrɔ mais ni a kan ka ɲɛbɔ maa fɛ ko sɔrɔ de don ko n bɛna mɔgɔ dɔ ka kibaruya fɔ i ye a ka sɔrɔ n bɛna a ka sɔrɔ kibaruya f'i ye i kan ka i ɲɛbɔ o tigi de la o tigi ta in de la i ye fadenya kɛ cogo o cogo sɔrɔ sira la ko a ka sɔrɔ ɲɔgɔn na o fadenya kɛ ka taa o ma o jɔn ye ani sɔrɔ sugu jumɛn Nabi Ibrahima Kuran sura jumɛn aya kɔnɔ aya 50 ani aya kɔnɔ aya 50 ani aya 4 a ko Ibrahima ma
ne ala ye a sɔn kitabu lɔnni de la kitabu lɔnni de tun bɛ Ibrahima la a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Mamadu ko n'i tɛ o kitabu lɔnni dɔn ko sɔrɔ de don a bɛ taa o fɔ i ye suratu Yunusu kɔnɔ aya 50 ni aya 8 ko kitabu lɔnni ye sɔrɔ de ka sɔrɔ mun ɲɔgɔn tɛ yen sabu o sɔrɔ o de b'i nafa diɲɛ na mais jati o de b'i nafa lahara k'a sɔrɔ lahara sɔrɔ nin de ye sɔrɔ ye bon o tun tɛ se k'o sɔrɔ f'a ka tɛmɛ kitabu lɔnni fɛ o de kosɔn n'i kan k'i ɲɛbɔ maa ka sɔrɔ fɛ ko i ɲɛbɔ maa ka sɔrɔ fɛ sɔrɔ min bɛ wele ko lɔnni sɔrɔ lɔnni jumɛn ala ka kumakan lɔnni ko sabu an y'o de di Ibrahima ka fisaya diɲɛ maa bɛɛ ye Muhamadu e fana nana fara a kan bon aw sisan ni an kan ka ɲɛbɔ ko a tigi ye sɔrɔtigi ye k'o ye kitabu sɔrɔ ye kitabu lɔnni sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Usman ninnu ala k'o kɛ kitabu dunkew ye i n'a fɔ a ye Yahaya kɛ kitabu dunke ye k'a sɔrɔ Yahaya yɛrɛ tun denmisɛnnin tun de don a bɛ suratu Mariyama kɔnɔ aya 12 k'an ye lɔnni d'a ma k'a sɔrɔ denmisɛnnin tun de don ala ka lɔnni di Usman ninnu ma Korana lɔnni jati Tawrata lɔnni ani Injila lɔnni kodɔn quoi ala ka a kalifa u ma a ka kɛ nafala ye u ma diɲɛ kɔnɔ u fato don ka kɛ u ma hɛrɛ ye u bɛna kunu ni an bɛɛ bɛ kunu ɲɔgɔn fɛ don min na a ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ma ani kɛrɛnkɛrɛnnen Usman ni fila ni minnu baro bɛ ka bɔ a ka kɛ u ma hɛrɛ ye o tɛ an bɛ ala deli Usman ninnu ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu dusukun ka magan u kana kɛ mɔgɔ jugu ye u ka kɛ ala ɲɛsiranya jɔnw ye nin bɛ suratul Mariyama kɔnɔna na aya 12 ka jigin hali sisan ka taa bila ko aya 15 an bɛ ala yɛrɛ de deli Usman filani Ibn Lamin Gindo ani Ibn Ibrahima Konate ala k'u ka zuriya kone ala k'u ka zuriya u ka bɔnsɔn olu an'u ka bɔnsɔn an y'a kalifa ala la an ye u kalifa ala la u n'u ka bɔnsɔn setani bɛ fan o fan setani kana se sɔrɔ u kan a kana se sɔrɔ u yɛrɛ ka zuriya kan suratul Ali Imran aya 30 ni aya 6 an bɛ nin dugawu kɛ nin sɛbaw de don ninnu de bɛ an ka tiɲɛ ta o y'a sɔrɔ an kɔrɔla an sara o y'a sɔrɔ an tora sira la yen o y'a sɔrɔ olu bɛ ka tɔgɔya tiɲɛ tɛ ala ka o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ dɔw hadisatigiw la hadisa walafininw tigi nin yɔrɔ ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a kalifa u ye diɲɛ kɔnɔ yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin yɔrɔ ɲuman lahara fa ala k'a di u ma an bɛ ala deli u ye ala mun bɛ dugawu mɛn o tɛ ni o ye sami'un du'a ye ala mun bɛ dugawu mɛn ala an ka dugawu nin mɛn i k'a minɛ an ye i k'a kɛ an ye i kana n'a kɛ ko parce que e bɛna an lajɛ parce que an ye jurumutɔ ye i n'a fɔ kiraw yɛrɛ y'u yɛrɛ jalaki cogo min na ala i ka hinɛ na i ka sɔn i tɔgɔ in na an bɛ k'i wele ni tɔgɔ mun ye ni o ye Alahu ye kana ban fiyewu nin cɛba fila i k'u tanga i k'u kɛ maabaw ye u ka zuriya baw bɔ u la u ka kɛ an ma ɲɛnajɛlaw ye diɲɛ kɔnɔ yan o kɔrɔ il faut que an fana ka kɔrɔ n'o tɛ o tɛ se ka kɛ an ka kɔrɔ u kɔrɔ u ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ nisɔndiya di an ɲɛ ma ni a duwawu yɛrɛ nana Kuran sura 25 aya 70 ni aya 4 cogo min na u k'an ka muso ninnu fana dilan u kana kɛ dusukasi muso ninnu ye ka to ka an dusukasi ala kana o kɛ o mɔgɔ sugu ye den ninnu ala kana den ninnu kɛ dusukasi denw ye o de kosɔn kuma in nana tuguni ala k'u dusukun maga u ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye u kana kɛ dusukasi denw ye Mariyama kɔnɔna a nana mɛ Furukani kɔnɔ kuma in nana tuguni ala k'o kɛ nisɔndiya denw ye ka na an ma tuma o tuma n'an y'u ye a ka kɛ nisɔndiya ye an ma sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen ni i ye den sɔrɔ n'i y'u ye dɔrɔn i ja bɛ tigɛ tuma o tuma hali ni a fɔra ko papu dɔrɔn i ja bɛ tigɛ ala kana o kɛ o mɔgɔ sugu ye donc il faut que an ka kɔrɔ an ka to k'u ye a ka kɛ an ma nisɔndiya ye donc f'u ka ɲɛ nka yanni u yɛrɛ ka ɲɛ
il faut que ala ka an yɛrɛ kun dilan quoi an ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye u ma Ibrahima Kone ani Lamine an balimaw yarabi ala ka aw ani anw kɛ mɔgɔ ɲuman ye an ka kɛ ladiliba ɲuman ye imamu ɲuman ye ka na an muso ani an denw ma u ka an lajɛ k'a fɔ ko u b'a fɔ ko a fɔ cogo di kɔnɔ Kami b'a a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ donc il faut que an de ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye quoi o misali ye donc u ka tugu an kɔ ni misali ɲuman si donc f'an ka kɛ alimami ɲuman ye ala ka an yɛrɛ dilan an ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o la u bɛ tugu an kɔ olu fana bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye an nɔfɛ ko n'o kɛra tuma min na suratul atur de don wa aya 70 ko an bɛ don n'u alijɛnɛ kɔnɔ yen don an bɛ da ni muso ninnu ani den ninnu Usman ninnu o y'a sɔrɔ an bɛ yen u bɛ tila ka an ɲɛnajɛ yen karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ a b'o fɔ yɔrɔ caman alikɔrɔna kɔnɔna na ni an kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye n'an bɛ don an de bɛ don ni olu ye u b'a fɔ ko a ka cɛkɔrɔba filɛ a ye taa yan fɛ a ye mɔgɔ ɲuman ye a bɛɛ a ye taa alijɛnɛ kɔnɔna na ala k'o kɛ anw ye an bɛ ala yɛrɛ de deli ala k'an kɛ mɔgɔ ɲuman ye an den ninnu ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye an kɔ ala kana an den ninnu kɛ n'u denkɛ mun mutira yaye n'u denkɛ dɔ mutira a bolo pep a n'a ka nabi ɲumanya bɛɛ a ma s'a la ala kana den ninnu kɛ o mɔgɔ sugu ye o duwawu tɛ ban dɛ mais ala ka nin minɛ a k'a minɛ an ye a ka hinɛ an na a ka nin duwawu minɛ ka taa an yɛrɛ kun ma ka taa an yɛrɛ furumuso ma ani an yɛrɛ denw rabbana hablana min azi wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya allah sami'ud du'a ya ala mun be duwawu mɛ ni a minɛ an ye hinɛ an na i ka sɔn nin ma takabal mina ala amina an ye donc nin duwawu nin tun ye cɛman 2 ye musoman 2 fana bɛ yen kelen tɔgɔ ye Rukiya kelen tɔgɔ ye Rukiya de tɛ Rukiya Fɔnba Papu nana wa Fɔnba ma yan sɔrɔ a fana muso ye an garisɛgɛ den musoman na a tɔgɔ ye Rukiya Abdul Karim Jamutene a fana furumuso a y'an garisɛgɛ den musoman na Ajaratu o 2 musoman hɛrɛ de don bɛɛ ye hɛrɛ de ye a ko ko nafolo ye hɛrɛ ye den ye Kuran sura 64 aya 15 aya 14 aya 15 aya 15 na a bɛ yen a ko an bɛ garisɛgɛ mun sɔrɔ n'o wele ko wari nafolo o ye hɛrɛ ye nafolo de don nafolo ye hɛrɛ ye ko den fana ye hɛrɛ ye ni musoman minnu nana an ma an bɛ ala deli ala ka an b'u kalifa ala la ka bɔ u n'u ka zuriya bɛɛ ka bɔ setani tɔɔrɔ ma u wolodon ka kɛ u ma kisi don ye u fatu don ka kɛ u ma kisi don ye u bɛna kunu don min na ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ a ka kɛ an ma o ka kɛ an ni u ma bɛɛ an bɛɛ o tɛ wa kisi ye an bɛ dugawu kɛ Ajaratu ani Rukiya an bɛ dugawu k'u ye kosɛbɛ an b'a fɔ ala k'u balo ko ɲuman i n'a fɔ a ye Mariyama balo ko ɲuman cogo min na a ye Mariyama tanga ka bɔ ko jugu ma cogo min na ala k'u tanga ka bɔ ko jugu ma Mariyama kɛra misali ɲuman ye ala kɛ olu fana kɛ misali ɲuman i n'a fɔ Mariyama ka misali alquranul karim kitabun mubarakun cogo min na ni a ka baro bɛ ka bɔ an ye ala ka o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ ala ka kuma minɛ i n'a fɔ an ba Mariyama Kuran sura 66 aya 12 aya laban a ko Mariyama tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun i ma don ala ka kuma na yarabi an bɛ ala deli ala ka Rukiya ani Ajaratu a ka o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛna u ma don ala ka kuma na ko o la ale bɛ fɛn barikaman bɔ o la nin baro fana nana an bɛ nin duwawu fana kɛ olu fana ye ala ka o duwawu minɛ an ye nin tun ye donkibari sayiduw fɛ yan o tɛ wa ka
a fɔ ala ye ala de bɛ dugawu mɛn ala ka dugawu ni a y'a mɛn a k'a minɛ fana a ka sɔn a ka hinɛ na a ka an ka dugawu minɛ parce que an ye shahidu de an de ko an limanalen tɛ ni fɛn wɛrɛ ni f'a ka kɛ ni e ala ka kuma ye o de kosɔn an bɛ ka a ka aya ninnu de kɛ ka kuma ni a ye wa a dun tɛ ban a ka kumakan ma hudan lil mutakina maintenant an de bɛ se ka kɛ problème ye mais an fana ni ala tun ma ɲa ma n'a tun ma an kanu a tun tɛ nin hɛrɛ kɛ an ye n'a m'i kanu k'a tɛ kɔrɔna sira yiri la dɛ mais k'a tɛ baga i ma fana k'i kɔn han k'i kɔniya ko yanni i ka kɛ bayinɛ tigi ye a b'i dusukun de lajɛ o de kosɔn e tun ye an bɛɛ tun ye ɲumanya dɔ tun bɛ an na a y'o de fɔ alakira ye ko ne bɛ ɲumanya de lajɛ adamaden na ka sɔrɔ k'a bila sira kan suratul an muga ani suratul anfal aya muga ni aya nani ou bien saba de saba muga ni saba de suratul anfal aya muga ni aya saba ko ala bɛ adamaden dusukun de lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i talon k'i bila sira kan a b'i dusukun fana de lajɛ k'a lajɛ comme jɛngɛ sira de ka di ye a b'i to i ka taa jɛngɛ sira fɛ donc n'i y'a ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ ala ka kumakan na nin ye nin cogoya la an kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ ɲumanya dɔ tun bɛ an na ni an tun bɛ o ko kɛ ni ala hinɛna na a ye an kɛ bayinatigi ye donc an kɛra bayinatigi ye ala kana na ban an ka kumakan ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ isa sidibe dɔ a ko ale fana ka contrat bantɔ de don an ka dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a ye a ka contrat o k'a renouveler a ka hɛrɛ caman sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na ani an balima minnu bɛ yen ni o ka wagatiw ka gɛlɛ u ma ni o ye shahidu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka hɛrɛ kɛ an ni u ye garisɛgɛ caman bɛ ale ala fɛ suratul mamadu kɔnɔ a y'o de fɔ Mohamed Lamine a ko caman bɛ n fɛ dɛ mais aw de mago b'a la ne mago foyi t'a la ne ala mago tɛ garisɛgɛ la nafolo la mais a caman baden bɛ ne fɛ mais aw foyi tɛ aw fɛ donc ne b'a aw garisɛgɛ ni o nafolo ye a ko maa dɔw ka garisɛgɛ tun ka dɔgɔ nka n'i ye ala wele a bɛ sɔn a bɛ caman d'i ma o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ fatu fantanya na parce que o ka garisɛgɛ ka dɔgɔ mais o ma kɛ ala delilaw ye mais walima o kɛra ala delilaw ye mais o ka ala deli cogo man ɲi donc puisque o ka ala deli cogo man ɲi ala t'u jaabi o su ni tile o bɛ ala deli mais ala tɛ o jaabi mun de kosɔn ala t'u jaabi o tɛ k'a kɛ cogo la donc o bɛ fatu fantanya la nka mɔgɔ dɔw bɛ a ko k'a y'u garisɛgɛ ka sɔrɔ o yɛrɛ tɛ ala welela ye o yɛrɛ tɛ ala ko yɛrɛ la mais fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo o de kosɔn a ko i m'a ye Mohamed Lamine ko i t'a dɔn ne ala bɛ adamadenw garisɛgɛ kun mun na donc kana na maa ka garisɛgɛ ye ka i ɲɛ bɔ a fɛ i n'a fɔ a bɛ misali dɔ d'i ma a ko yala Karun ka kibaruya ma se e ma wa a b'a dɔn a ma s'a ma a bɛna Karun ka baro bɔ ala kira ye Kuran sura 28 aya 76 ka taa bila 83 kɔnɔna na a ko Mohamed Lamine ko n bɛna cɛba dɔw ka baro bɔ o ye mais cɛba ni a kɛra kafiri cɛba sira fɛ ko ne y'a garisɛgɛ k'a garisɛgɛ hɛrɛ caman na a nana yaada u ko 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 nafolo b'i kun dɛ ko nafolo ninnu k'ale ka fɛɛrɛw de don nafolotigi caman bɛ yen ni i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ k'olu ka fɛɛrɛ de don a ɲinana k'a fɔ ala sɔn de don a ko k'ale ka fɛɛrɛ de don a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ne ma ala ko n ma sɛgɛ k'a la n y'a to yen a tora waso la o cogo la k'a sɔrɔ k'a ɲinana fɛn dɔ de kɔ ko ne y'a garisɛgɛ caman na mun kosɔn a k'i ma don a yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ mais k'a ka o nafolo de kɛ ka lahara ɲini n'a ye quoi ne tun ye o nafolo di a ma o kun de kama a bɛ ka misali de d'i ma e fana ni i ye hɛrɛ sɔrɔ k'i nafolo de kɛ ka lahara ɲini i ka lahara san quoi a lahara san ala bolo quoi kuma bɛ ka faamu ale de y'i sɔn nafolo in na dɛ ka tila k'a fɔ ko bɔn a san bon n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ne ala ma k'a fɔ k'e bɛ alijɛnɛ in san n b'o kɛ tan ye k'a kɔnɔ n b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a lajɛ ni i bɛ alijɛnɛ sɔrɔ n'a ye k'aw ko de nin ye dɛ mais ko Karun a yɛrɛ ɲinɛna o kɔ a yaadara ale ma se ka nin faamu mais ko n'a y'aw garisɛgɛ k'i ka n'i yɛrɛ kɛ kulosari ye diɲɛ kɔnɔ yan e ye nafolotigi ye mais e ni fantankɛni ye cogo bɛɛ ye kelen ye ko e kɛra ala ma fitiri wali ye i tɔgɔ ye frontière sago kan
a ye dugu sago mais ni e yɛrɛ yera don min na waritigiba in de nin hali samara e ka a nagasili le tiɲɛ yɛrɛ la ko o tɛ ne ala ma waliɲuman dɔn ye sabula mun na ko parili ka dumuni duman dun ka parili kɛ ko aw n'a de ka kan diɲɛ kɔnɔ yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahara o ye aw kelen pewu de ta ye a y'o fɔ Kurani sura wo aya 32 donc ni ala ye hɛrɛ k'i ye bazin don quoi bazin borodew don quoi i bɛ fini ɲuman karavatiw vɛsi ɲumanw i bɛ sule ɲuman don i bɛ to k'i yɛrɛ coiffer i y'a faamu o tɛ wa ni rasa fana de bɛ rasaw bɛ yen ni rasa bɛ yen i bɛ to ka rasa i bɛ tulu bɔ a la a bɛ to ka mana k'e ka o masiri de kɛ ko e n'a de ka kan yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahara ko janama ko kafiri ninnu tɛ pari yen dɛ ayi ko kafiri ninnu ka dumunimafɛnw bɛna kɛ zakun ye yiri dɔ don yiri mun k'a tɛ mɔgɔ kɔnɔ fa ni u y'a ɲimi o ko k'u b'a kunu a bɛ sin ka taa bala o kan na kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la ko n'u ko k'u bɛ minɔgɔ k'u bɛ ji min ko an bɛ joli le sang joli mun bɛ kɛ jɛma ye tan nɛ an bɛ nɛ de d'u ma o b'a min a ko Kurani sura 37 aya ka jigi a ko zagum an bɛ yiri dɔ de d'u ma u b'a dun n'u ko kɔngɔ b'u la jahanama kɔnɔ an bɛ o de d'u ma n'u ko o minɔgɔ b'u la an bɛ nɛ d'u ma u b'a min mais minnu bɛna don alijana kɔnɔna na ko fɛn bɛ ko u ye fɛn mun n'a dir'u ma u b'u yɛrɛ lafili u b'a fɔ est-ce que an tun ma nin de dun sisan yiriden façon bɛɛ bɛ yen ni yiriden dir'u ma n'i y'a dun dɔrɔn e bɛ fili a ma dɔwɛrɛ bɛna d'i ma est-ce que ne ma nin ɲɔgɔn na ala b'a dɛ ani dɔ in tɛ kelen ye a bɛ varier de ko ani kɔnɔ sogo ani di ani muso ɲumanw ka bazin ko muso ninnu ka farisogo bɛ comme verre ninnu e b'u lajɛ a ko le blanc préservé de suratu atu aya 20 ka jigi a ko u farisogo muso ninnu farisogo a bɛ comme i n'a fɔ n'i ye sɛfan ci a jɛma in bɛ cogo min na ko o fari bɛ tan de n'i y'u lajɛ a bɛ k'i kɔnɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ walima i bɛ ka fan dɔ in ye k'u ka sanu karamɔgɔkɛ kabako ninnu dɛ a bɛ k'a bɛ muso ninnu an n'a muso minnu bɛna don alijana kɔnɔ ala b'u dilan o cogoya la mais i t'i fili u ma i b'a dɔn karisa de ye karisa ye mais a cɛ ka ɲi kojugu y'a ye a bɛ ka nin mankutu bɔ an ye mɔgɔ minnu bɛna don alijana o de ye parili ye a bɛ bazin kala ka don an na quoi bazin ala ye nin fɔ Kurani sura 18 aya 31 bazin ani warijɛw k'aw b'a don quoi donc an bɛ segin ka na Firawuna ka kibaruya kun ka k'o la Karun sakɛ tuma dɔ a ye nafolo min sɔrɔ karamɔgɔkɛ nafolo ma faamu dɛ tuma dɔ a ye nafolo d'a ma a yɛrɛ yangara a ko bilayi ko nin ye ale ka fɛɛrɛ de ye ka sɔrɔ k'a ɲinana an tun y'a di a ma an de y'a d'a ma a ko k'a kana aw ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ ne b'u sɔn mais aw t'u sɔn kun dɔn a ko cɛ in tora tan ko mɔgɔ caman tun bɛ ala ye hɛrɛ kɛ Karun sa an tun ka kɛ Karun ɲɔgɔnna ye ko an tun ka kɛ Karun ɲɔgɔnna ye ko mɔgɔw bɛ ka nin fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ comme mɔgɔ fitinin tun bɛ jamakuluw cɛ la mɔgɔ minnu lamini don ala ka lɔnni na olu y'u kanto mɔgɔ ninnu ma ko a kana aw ɲɛbɔ cɛ fɛ dɛ aw t'a dɔn ala y'a garisɛgɛ mun na ko parce que lɔnni tun b'u la o sɔminen don ko cɛ in tora nin cogo la Karun a tɛ ala sɔn a tɛ fɛn kɛ a tɛ ɲuman kɛ nafolo in b'a bolo a bɛ yaala ta a bɛ i yɛrɛ waso mais wagati ni wagati a bɛ exposition kɛ quoi i n'a fɔ foire sisan ni san ban wagati san laban u bɛ foire kɛ quoi o bɛ sɔrɔ i b'i ka feerefɛn i ka sɔrɔ i b'a bɔ k'a jira a y'o ɲɔgɔnna de kɛ a y'a ka sɔrɔw bɔ ko a ka sɔrɔ da a ka butigi tile a ka sɔrɔ tile dama ko cɛw cɛ gɛlɛn jamakulu de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se k'a ta a ka tilew
tellement que sɔrɔ tun b'a bolo maintenant a bɔra o exposition de la ala kumana dugukolo fɛ ko i yɛrɛ labila quoi a ka jigin a n'a ka nafolo dugukolo yɛrɛ de kɛra n'a ye quoi a jiginna dingɛ in kɔnɔna na tun kɛra n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ko ko a kɛra bɛɛ ɲɛna koyi u ma se ka mɔgɔ si ma se ka gɛrɛ walasa k'a tila k'a yɛrɛ fana ma se k'a yɛrɛ tila ko ne ye nin kɛ misali ye wagati tɛmɛnen na komi cɛ in ɲinɛna k'a fɔ ne ala tun ye mɔgɔw halaki mɔgɔ minnu fana ka sɔrɔ tun ka ca n'a ta ye ye ma daminɛ sisan dɛ diɲɛ in daminɛna a mɛnna quoi mais mɔgɔw ma kulu kɔrɔna bɛ an kalan fɛn caman na donc an ka ala deli ala ka an sɔn hɛrɛ la quoi hɛrɛ mun bɛ an nafa caman bɛ ala fɛ quoi ala ka an gɛrɛsɛgɛ mais ni i ye hɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bolo ka n'i ɲɛbɔ a fɛ k'i kana kɛ Muhamadu n'i kan k'i ɲɛbɔ maa fɛ parce que ko hɛrɛ b'a bolo ko a ka lɔnni i fadenya a ka lɔnni na lɔnni jumɛn ko gafe lɔnni tawrata lɔnni injil lɔnni ani alquranul karim lɔnni parce que ko nin de sɔrɔ la sɔn hɛrɛma ye ko nin sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ kuran sura 10 aya 50 ani aya 8 donc hukum kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kelen kun na shahidu minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ ka ala k'an garisɛgɛ ka niyɔrɔ ɲuman di an ma duniya kɔnɔ yan ani niyɔrɔ ɲuman lahara ala k'o kɛ ani an balima silamɛw ni o ye shahidu kɛrɛnkɛrɛnnen na ala ka tɔw fana kunu ka fara an kan ni an balima minnu bɛ an nɔfɛ dɔw an ka hinɛ bɛ olu fana na olu ko k'an ye mɔgɔ fililen an fana u ka hinɛ bɛ an na y'a ye maa tɛ se ka maa jalaki ayi i tɛ se ka mɔgɔ jalaki o ale bolo e y'a balima ye e filɛ nin ye fili sira kan a haminen don ko parce que e bɛ fili sira kan parce que e bɛ bayina sira kan tiɲɛ tɛ mais k'a sɔrɔ e ye bayina ye e nana bayina dɔn quoi e y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin de ma kunu quoi e fana a ka hinɛ bɛ donc n'an ko an b'u kɛlɛ i m'a ye ko maa mun b'a dɔn ani maa mun t'a dɔn ko yala kelen de don wa ko yala su ni ɲɛnama ye kelen ye wa ko maa mun bɛ yeli kɛ ani maa mun ɲɛ fiyɛnen don ko kelen de don wa ko kalaya tile farimanba ani suma ye kelen wa a bɛ nin fɔ kuran sura aya 19 ka jigin ko Mamadu Lamini ko a bɛ ka ndalen su ni ɲɛnama ye kelen ye wa maa mun bɛ fɛn dɔn ani maa mun tɛ fɛn dɔn yala kelen de don wa e m'a ye an bɛ fɛn dɔn mais olu tɛ fɛn dɔn mais olu fana bolo olu bɛ fɛn dɔn donc ala k'u kunu ka